guyyaan irraa kun guyyaa jabaadha haadhaa fi ilmoo rabbiin nagayaan gargar adda habaasu yaani daawwattoonni qiyyalleen du'aa'ii haanaa godhanii jee kara keeysan dhufe isinilleen du'aa'ii godhaa fi rabbi nagayaan haa hiiku jaa akkasiin jaa rabbi nagayaan haa hiiku rabbi si haa gammachiisu amiin amiin warmaan rabbi haa gammachiisu akkasii daawwattoota keenya waan irra geenye isin hubachiifna wal quba qabaannu ta'a hangasitti gaanutis teenye du'aa'ii goonaa isinis bakkuma jirtanii du'aa'ii godhaafiin jaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtan teenye ta'uun rakkate bakkuma isin jirtanitti sinaa keessachaa araga maaliif museefaa dheexaniin keessan hin olamu museefaa wani dheeneef alhamdulillah rabbil alamin hangaatu museefaa binneeti akka gartee isin dhaltuu ciniimuu jirti museefaa keessa wani dheenee kunu ala museefaadhaa hospitaala dura taa'u jirra inshallah rabbiin nagaan haa hiiku du'aa'ii nu godhaa fi takkanaatii kuno baarfaa hojii argamna qaadiraan zabnu goote maaliif beena warraafne taqaaxiraatiin jechuun akka kuno tiiru kanaas qadaawwattoonni keenya harku du'aa'is akka nu godhan waan dhufnee itti nuyi maka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan muslimaa qawwaa qeeffataa baganuuf jiraatan nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatu akkuma bolloon jee eega kalee galgalaa jechuu zaamee qadduuf saalama dhufne eda zaa lama dhufne hangamma asuma jirra aduun amma baatira lamma ammaan tana kunoo aduun amma fuula gartee baay'irratti ni gartanii aduun amma baatila amma fuula kiyyarrattuu ni mul'atti bullee nu bira ammaan tana laal kunoo sa'aa jaha fi daqiiqaa 10 maal jirra sa'aa jaha fi daqiiqaa 18 akkas jirra bariisaadha jirra jechuudha aduun bariisaallee hin bariisaan jaamamma barii aduun ba'uu barii aduun baatira fuula fuula keessa ni harkanii eega halkan za'aa lamaan san finne maal jaaniin ciniinsuu isa jaansan ciniimmuu sani jirti deeyuuf jechuudha deeyuuf yookiin dhaluudhaaf rabbi nagayaan hiiku dhakaa gaaraa kee rabbi haa godhuufi keeysa jirti hospitaala keeysa fatiyaalleen biruma jirti namoonni biraalleen ni jiranii nuti immoo dhiirti silaachi seenuun dhoorkaadha ol seenuun irratti dhoorkaadha haaluma taa'u jirra hogguu gaanu yaamanii waan akkanaa fidaa waan akkasii fidaa jaan dheeyne waan zanaa geessinuufi malee haaluma makiinaa tana keeysa bullee akkasi asuma teenye du'aa'ii godhuufi jirra du'aa'ii godhaa fi rabbi nagayaan haa hiiku nagayaa fayyaadhaan haadhaa fi ilmoo rabbi nagayaan addaa baasu nagayaan rabbi addaa baasu ilmoo faayidaa qabdu tatti oolan ta bakka geessu ilmoodiinii fi duniyaa rabbi haa godhuufi isiif yeroo jalqabaati balloonni beeytanii dubra lama sadaffaadha kaanaafis qabaa isaaf sadaffaadha isiif ammoo daa'ima jalqabaati tokkoffaadha rabbiin nagayaan laaffisee fi gargar baasee ilmoo sanillee ta nagayaan guddattee bakka geessee itti oolan rabbi haa godhu erganne itti oolu rabbi haa godhu waaduun akkamii kan nabbaate rakkoon qabu bareedaadha ilmoo kasii rabbi haa godhuufi dubbadhu egaa daawwattoota keenya jechuun ilmoo gartee itti oolu ilmoo gartee isin hundinuu itti oolu gartee rabbi haa godhu alhamdulillah rabbil alamin isis gaatichuu rabbi nagayaan haa hiiku dhakaa gaaraa kan rabbi haa godhuuf egaa akkas jedhanii beekadhu gaa manguddoonni keenya dhakaa gaaraa kan rabbi isaa godhu jechuun rabbi dhalaan sin dhibin biligaan tatillee sin dhageen tajaajila gartee rabbi haa godhuuf garuu gaa ciniimmuun xiqqoo itti turtee jirti eedagaa jechuun sa'a lama finnee ilaa hangamma itti jiraachuun siigaa hoguu gabanuunda hulaa keessa ol seenuu gabanuun dhallee amma duran dhallee huliidhaa nu jechaa jiranii
inshallah chu rabbiin nagaan ayeeku nutilleen du'aayitirra isinleen gaa daawwattoonni keenya jechuun xiqqaa guddaan akkan jaalatan akkan kabajan ni beeyna rabbiin nagaan ayeeku jettanii jechuun nu wajjin gartee akka du'aayii nuti gootan barbaanna du'aayii nu godhaadha du'aayii tana gaa jechuun asumarraa jechuun baarra jalqabne jechuun baarka abbaa isiiti isaatu naa kenne eegaa reechuun kunoo gara fudhattee jechuun maatii sagal geessee naaf dhaluuf takkaa'u naaf ta'uudhaaf deemti maashaallah alhamdulillah rabbil aalamiin ilmoo gaarii ilmoo jechuun itti oolan tagattee jechuun oromoon itti oolantu tanuu isinis itti oollu rabbi nu haa godhu du'aayii teessan baarumarraa kaafnee isinis katteechumaan akka nu gootan annu itti gaa kabajaan isin afeerra dura harura taa'urraa nu bira taa'urraa itti eegallaati mee eegali bareedaadha balloon baar abbaadha isaatu naa kennee jee dhuga anis abbummaa san abbaa isii dhalee guddiseetu abbummaa sii san naa kenne achirra dhaabbadhee bakka kiyya si buufadhee intalti tiyya intala teetii bakka haadhaa bakka abbaa bakka obboleeyyanii hunda siitu jira kannadhu jechuun isnii guutuun akkannee akkasitti ani kanneefi maashaallah gama tokkoon obboleessaa gama tokko isaaf ijaarsa soddaati akkasii kuni hanjamaa miti isuma dhugaati wanni inni jeetaniin hanjeesi sirri ammoo har'a taarkaanu qabdu hurkaan kun ogu jiraateeti miti aduun kun ammoo ol ba'u jirti isuma hojii rakkachuu jirra as teenye barka isaa warfaan cinii ummatti jira wayii cinii fudhattee taajaajiba argate tana daawwattoonni haajuu ni jira daawwattoonni beeka tana daawwattoonni haajuu fuula kiyya laalan akka nama aduu keessa makiinaa keessa taa'u jiru kun aduun hanqan ammoo dhiibachuu jirti malee aduun hin jirtu akkanatti nurku jira walumaan asii itti cinqachuu jirra wajji rakkachuu jirra maaliif jennaan yeroo dheertuudha edda za'a lamarraa hanqa ammaatti jechuu cinimmuun gawaan isaan nama gootu sin beekanii waan akkatti nama rakkatu sin beekanii hundaafuu keessaa jechuun dubartoonni keenya qabdee harkaa ol qabdiini rabbi haa laaffisuufi hin dande'a haaliinini yoo tamma duraa dheertu inni ijaamnes baruma aduun baate tanarratti deewusii rabbi nu haa dhageessisu gammachuu rabbi nu haa dhageessisu deeyuu qofaa miti namni hogguu deeyee waa hedduutu jira waan dhaladhuuf waan adda addaatu jira dhibdeenis kaan dhiigaa ol ka'a kaan maal jaanii osuma ciniinfattuu opereeshina jechuu jira san hunda rabbi irraa qabee tabii hogguun jiru karuma nagayaatiin ta ilmoo tanaa hojii gargar baatee akkuma haadhotiin teenyee dhaltetti jechuun gammachuu si rabbi ammatti nu haa dhageessisu gammachuun tun gaa gammachuu wal faana taddaan hin dhaabbanne rabbi isiniif haa godhu isiillee akka nagayaan kaamanaaf innetti ilmoo fi haati gargar baanii nagayaa fayyaadhaan gammachuudhaan warra manatti deebisu rabbi nu haa godhu akkasii daawwattoota keenya isinis du'aayii godhaafi wallahi fakkaattota akkasii amma isii qofaa miti akkuma namni kaan dhalatu kaan du'u arra guyyaa arraa kana Allahu aalam rabbiitu beeka akkuma kaduu kaan dhalatu kaan du'utti namni akkasii kana keessa jiru hedduun jiraachuu danda'a duniyaa tanarra rabbi nagaa eeguun warra akkasii sanillee rabbi nagaa naa eegu dubbiin dee'uudha hedduu jabduudha wallahi gaa rabbuma isumaatu laaffisaa fi malee dubbiin dubbii jabduudha nuti immoo akkasii waan beeynu dubartiin hedduu duniyaa tanarratti ilmoo nuti ilmoo tiyya akkana jennuun tana itti rakkattee itti dhukkubsattee itti cinqattee hadhaa du'aa gartee tadeessu isiidha saniifuu dubartii jechuun hedduu nama jabaadha tanaafuu rabbiilleen dubbatee saniifuu fakkaattota akkasii hunda
rabbi haala fisuufiin jaa warri qilleensa kanarraan nu laaltanillee yeroo amma teenye viidiyoo kana waraabnullee kayechu guyyaan saa arraa miti bultii qanii rabbii zaabbachuu jiru yoo jiraatellee rabbii isiniif haala fisu akkasumatti taattaa bultii keeysan galinillee gaafa bultii keeysa galte ilmoosii harkattee dhungachuudhaaf hedduu hawwiita qabdu hundi shamarranii ta'a heerumtee ilmoo harkachuu feene hin jirtu ilmi dhiiraa kafuudhee ilmoo harkachuun feene hin jiru eegaa warra gaafa bultii keeysa galtanillee taatarkaa takka malee nagayaan guyyaa san laaffisee fi ilmoo fi gargar haadhaa waliin bee dhungatee guddifatee itti oolu rabbii isinaa godhu warra akkasiirraa rabbii isinaa godhuun jaa asumaan isinilleen du'aayii godhaa fi hin dagatinaadha rabbi nagayaan haa hiiku jaa viidiyoon tungaa waa eegee isiin deeyse gadhiifamte waa durarra gadhiifamte silaa boodumarra gadhiifamti yoo durarra amma gallakifna jechuun maa daawwattoonni jechuun laalee jechuun akka gartee du'aayii nu godhu amma gallakifna ammaan jalqabne gallakifna akkasiimi taan jechuun tadhaltee ammaa jechuun laalasuma siitis gallakifnaa fi maaliif noojii darramanii kanuma akkana jirru gammachuu teenya daawwattoota wajjin qooddachuun qabaa jee sila nama viidiyoo irratti illee as biyaa osoo miti nulachuu hedduu daddamnee jirra gammachuu teenya isaanii waliin gammachuu qofaa miti du'aayii naa godhaan ja'an guyyaan irraa kun guyyaa jabaadha haadhaa fi ilmoo rabbiin nagayaan gargar adda haa baasu yaani daawwattoonni qiyyalleen du'aayii haanaa godhanii jee kara keeysan dhufe isinilleen du'aayii godhaa fi rabbi nagayaan haa hiiku jaa akkasiin jaa rabbi nagayaan haa hiiku rabbi si haa gammachiisu aamen aamen walumaa rabbi haa gammachiisu akkasii daawwattoota keenya waan irra geenye isin hubachiifna ka wal quba qabaannu ta'a hangasitti gaanutis teenye du'aayii goonaa isinis bakkuma jirtanii du'aayii godhaafiin jaa gama kiyyaan fixadde balloo yoo dhaamsa qaba egaa daawwattoota keenya jechuun egaa hanga gartee amma cineemuun jirtu kanarraa viidiyoos kun isin warree ammarraa isin gallakifna laltee as gartee isin dhageessifna achi booda wooma gartee irra keenya isin dhageessifna isin jechuun du'aayii teessanii nu bira dhaabbaa abeera teenyaati akka nu dhiisinaadha nu hin dagatinaadha nu bira dhaabbaa hanga gartee isii fuunee mana galchinutti dhaltee mana galchinutti nutis gaa jechuun wal faana viidiyoollee isin marree isin beeksifna akkanatti isin tifnu inshaallah nu bira dhaabbaadha du'aayii nu godhaan isin hin jaati asumaanuu laayik sheer godhuu hin dagatinaadha waliin gaa du'aayii nu godhaa